ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାହାକି ଟଙ୍କାଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଟଙ୍କାଟିଏ ଆସିଯାଇଛି ସେମାନେ ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ଟଙ୍କାଟିଏ ଆସିନାହିଁ ଯାହାକି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତଥାପି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଟଙ୍କାଟିଏ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି ଏହି ଟଙ୍କାଟିଏ ଆସିନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ पूरा डिटेल जनइबी से भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं जो मैंने चैनल को नुआ आसथिबे चैनल को सब्सक्राइब करके पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु। देखंतु सुभद्रा योजनार शुभारंभ पूर्व खाता को गला सुभद्रार टंका परीक्षामूलक भाव अकाउंट को जहाँकि सरकार तरफ 1 टंका लेखाएं जहाँकि ट्रांसफर कर राज्य सरकार समस्त हिताधिकारी अकाउंट को टंकाटे लेखाएं ट्रांसफर कर आपण अकाउंट ठीक ठाक अच्छी कि ना जांच करने राज्य सरकार यही टंकाटे ट्रांसफर कर सुभद्रा योजना जमी बाट मारण हम से सरकार तरफ आपणकर ये जो अकाउंट रही अकाउंट टी जांच करा जो मान अकाउंट को सुभद्रा योजनार यही टंकाटी आसी से जहाँकि सेप्टेम्बर 17 तारिख में सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती टंका पाइपर। या सहित देखो जो मैंने सेप्टेम्बर 17 तारिख पर आप आवेदन कले सुभद्रा योजनार टंका पाइपर एने माननीय उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देते। या सहित कहते जे आज पर्यंत जहाँकि सुभद्रा योजना अधीन 60 लाख रु अधिक हिताधिकारी जहाँकि आवेदन कर सारी जो मैंने सेप्टेम्बर 4 तारिख रु जहाँकि सेप्टेम्बर 4 तारिख में सुभद्रा योजना जो वेबसाइट रही से वेबसाइट को लॉन्च कर दिन ठार जहाँकि आवेदन कर प्रक्रिया आरंभ कर जहाँकि सेप्टेम्बर 4 तारिख रु 15 तारिख भितर जो मैंने आवेदन करथिबे एवं सेमानकर सबकिछि ठीक ठाक थिबो सेमाने जहाँकि सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती सेप्टेम्बर 17 तारिख में पाइपर। यार भितर बहुत लोकंकर कमेंट आछि सरकार तरफ टंकाटे लेखाएं काली संध्या 7टा पर आपण अकाउंट को जो टंका ट्रांसफर कर टंका केते लोकंक अकाउंट को आसी सारी एवं केते लोकंक अकाउंट को ए पर्यंत आसी नाही। देखंतु एठी प्रश्न उठुची कहीं आपणक अकाउंट को यही टंकाटी आसनी जो मानकर सबकिछि ठीक ठाक हो जाइछि आपणकर ई-केवाईसी कंप्लीट हो कि आपणकर सबमिट जो करुँच डॉक्यूमेंट सबमिट आपणकर सक्सेसफुली कंप्लीट हो आपणकर एबे पेंडिंग शो कर से जहाँकि यही टंकाटी आसी जाइछि जहाँकि से बैंक अकाउंट रे टंकाटी लेखा सरकार तरफ जो पठा जाइछि से टंकाटी आसी सारी एवं जो मानक अकाउंट को आसी नहीं कहीं आसीनी से बहुत सारा रिजन रही। देखंतु आप मैंने जो आवेदन करपण पाखर जो सीएससी सेंटर रही सीएससी सेंटर को जाकि आप जो आवेदन कर आपणकर आवेदन प्रक्रिया रे किसी त्रुटि थी से आपणक अकाउंट को एजाए टंका आसुनी से आप कौन करेंगे आपणकर जो सीएससी सेंटर रही जो आवेदन करपणकर जो आवेदन कला फर्म टी को लेकिन जी आपको जो रिसीव देते से रिसीव कि आपणकर फर्म नहीं कि जी आपणकर जो एप्लिकेशन नंबर रही से एप्लिकेशन नंबर लगे एवं आपणकर जो आवेदन करते स्टाटस टी को चेक करदे आपणकर ए पर्यंत पेंडिंग अच्छी कि सक्सेसफुली हो सारी सेटा को आपने चेक करदे जो मानकर सक्सेसफुली होइथिबो सेमानकु जाके सेप्टेम्बर 17 तारिख रे टंका मिलिबो एवं जो मानकर टाटस रे ए जाय पेंडिंग शो करछि सेमाने परवर्ती समय रे तांकर जो टाटस रे पेंडिंग शो करछि सेटा सक्सेसफुली हो गला परे सेमाने जाके सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तीर टंका पाई परिबे। देखंतु आउ गोटे मध्य रीजन रही आपने जो आवेदन करते आपणकर बैंक अकाउंट रे ए टंकाटी क्रेडिट हो जाइथिबो जो सरकार तरफ टंकाटी लेखा ट्रांसफर कर से टंकाटी आपणकर बैंक अकाउंट रे क्रेडिट हो आपणकर जो बैंक स्टेटमेंट रही मिनी स्टेटमेंट टी आप चेक करदे आपण मैंने जो बैंक अकाउंट खोलुंट से बैंक को जाकि आपणकर जो अकाउंट रही अकाउंट टी को थरुटे चेक करदे मिनी स्टेटमेंट चेक करदेला पूरा डिटेल जानिबे कहीं केते लोकों को यही एसएमएस आसुना जहाँकि सरकार तरफ जो ये टंकाटे लेखा ट्रांसफर कर जाउछि अधिकांश लोकों एसएमएस आसुनी मोबाइल नंबर को से आपण कौन करेंगे यही आपणकर जो मिनी स्टेटमेंट रही मिनी स्टेटमेंट टी को चेक करदेला पूरा कन्फर्म हो ता सहित देखो जो मानक
ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଟଙ୍କାଟି ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆବେଦନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲଭାଲ ଥିବ। କାହିଁକି ନା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇ କେଆସି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇ କେଆସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଇ କେଆସି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇ କେଆସି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ଆବେଦନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ଇ କେଆସି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ହେଉ କି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ହେଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ତାରିଖରେ ବି ଆବେଦନ କରିବେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏହି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇନି ସେମାନେ ଯାହାକି ଆମର ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି ସେହି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନାର ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ସେହି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସେହି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ପଚାରିପାରିବେ ଯାହାକି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।